Okay. Bigas. Halo ko na ba yun? Oo. Upat ani bay. Tunga sa block. Tunga sa block. Tunga ana bay. Tunga na. Upat na nang kuwan. Hindi, dua pa. Iyan ko lang. Guys. Nakabili ng ano kayo. Tulingan. Linisin lang guys. Ito, bigas din guys. Galing palengke guys. Pero guys, ito na naman guys. Kagabi guys, nakakain ng masarap guys eh. Hindi ko pa lang na-upload guys. Abangan nyo guys sa aking YouTube channel guys. So, kagabi guys, masarap. Makikita nyo guys sa aking YouTube guys channel. Hindi ko pa lang na-upload. Daming masarap kinain namin guys. Kaya ito na naman. Balik tayo sa may pait. Kaya himay-himay lang guys. Puto lang sibuyas dahon guys. Ito guys. Papait na naman guys. Lamang matamis kagabi guys eh. Ayan na guys. Ang palaya. Saka sibuyas dahon guys. Ito guys. Saluyot guys. Mix na guys. Palaya, sibuyas dahon. Herbal guys ba. Kaya guys, halo na yung malunggay guys. Hugasan lang guys. Hugasan na yung tulingan guys. Sunod, ito na guys. Hugas. Ito na guys oh. Onion. Asin salt. Bitsin. Ganun lang kadami guys. Ayan na guys. Sabawan na guys. Guys, hugas na yung gulay. So guys. Was-was. Was-was. Yan naman guys. Nasabi ko sa inyo guys. Araw-araw. Kada adlaw. Everyday. Herbal. Guys, yung tulingan guys. Tinimplahan na. Ay guys, lagyan ng ano guys. Muscovado. Okay, hugas na guys. Ang gulay. Ayan guys, unahin luto guys. Para pag unahin yung gulay guys, lalamig lang sabaw. Ayan guys, lagyan na ng vinegar. Cane vinegar. Garlic, bawang, ahos, ginger, luya, onion, sibuyas, bombay. Para yan dito guys. Okay, dyan na yung bawang guys. Na yung sibuyas, ginger. Sige, sapin mo lang yan dito. Yan, sili guys. Yung bombay, lagyan na rin dito. Yan. Yung bawang, piliin mo lang dito. Bisin mo lang doon para masapit. Yan. Okay. File mo na. Paksiw guys. Sauce. Suka. Okay. Pan mo. Salang. Unahin to pagluto guys. Guys oh. Kaning lami guys. Yung hapunan sana to guys kagabi. Kaso lang sa labas kami naghapunan guys eh. Kaya hindi nakain. Kaya pwede pa. Hindi. Anong halian.
Mamayang hapon lang kayo maglasaing guys para panghapunan. Sayang. Hindi naman panis. Pwede pa. Pwede na guys ang para gulay guys. Unahin lang yung pagluto guys. Paksiw. Na natin guys ang paksiw guys. Yun. Luto na guys. Patuyuin natin guys bago natin lagyan ng tubig. Para sumiksik talaga sa laman guys yung timpla. Mix mo na. Black and white guys. Okay. Tingnan natin guys. Yun. Isabaw na lang guys. Tuyo na. Luto na yan guys. So, lagyan na natin tubig guys. Patuyo na yung sauce guys. Paksiw guys. Na may sabaw. Okay na guys. Luto na paksiw guys. Oh. Kaunti lang sabaw guys. Yung tuan lang. Meron ba yan sabaw guys? Kaunti lang. Para matagal matapanis guys. Okay. Ito na guys. Nagkasalang na guys ang lutuan sa gulay guys. Herbal. Guys. Okay ng timpla guys. Yan. Yan na guys. Gulay pa rin ano. Kahapon ganito. Nakakain ng masarap kagabi guys eh. Balik na naman guys sa normal. Ako lang nagalukay guys. Hugasan lang yung linagyan sa gulay guys. Herbal no. Ito, pait. Paliya guys. Pakpok lang guys. Mulo na guys. Okay na. Kainan na guys. Yan. Hukad. Hukad na, hukad. Sabing gulay. Dagdagan mo. Ano guys? Anong halian na guys? Guys. Ano siya sa tulingan niya guys. Yum yum. May sauce pa. Yan na guys. Ito yung saging. Oh, may saging no. Kikuha. Ito. May pang dessert pa guys. Saging. Tamis pa rin. Bale guys. May pait naman eh. Bahaw guys oh. Kaning lami guys, bahaw. Pari sa herbal. Lagyan mo, yan. Pait. Ilan mo? Dalawa sa akin. Yan. Yan na guys. Let's eat na. Pagkaon guys na may problema sa katawan. Okay. Guys, pang-ubtuta. Lunch. Guys. Ta. Kaon ba? Mga onta. Kain tayo. Eat. Guys. Higop guys. Herbal pa rin guys. Kapon herbal.
ganito guys, kahapon. Yung pananghalian yon. Hindi nga namin nakain guys yung hapunan. Natira. Natapon lang, napanis sa labas kami kumakain guys Kaya abangan nyo guys, i-upload ko guys yung kung saan kami kumakain guys. No? So ngayon, balik tayo. It's normal. Na. Igop mo herbal guys. Kagabi, matamis, galamang tamis. Ngayon naman, pait. Igop sabaw. Mainit pa. So, bago ako magpaalam guys, ubusin ko muna itong ampalaya guys. Malutong-lutong pa. Wala muna sausaw. Sige yan. Mainit pa. Sarap. Sarap na lang. Yun lang ang totoo guys. Kaya hindi kumakain, hindi ito masarap. Hindi siya kumakain. Ako nga kumakain, masarap na lang. Ano guys, tagal pang matapos siya. Sana guys, nanghalian na rin kayo. Nakasimba na kanina guys. So, thank you. Thank you for watching. God bless you all. Nakasimba na ba ang tanan? Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you. Thank you very, very much.